Katika jitihada za kuimarisha usafi wa mazingira na kupunguza athari za uchafu unaosababishwa na taka za plastiki pamoja na taka hai, shirika la AFSI kupitia mradi wa Ecocirque kwa kushirikiana na washika wake HDS na Caritas limeandaa na kutekeleza mafunzo maalum ya kubadilishana uzoefu kati ya makundi ya kijamii ya mji wa Baraka na Uvira. Mafunzo hayo yakutanisha vikundi mbalimbali vya kijamii kutoka Baraka na Uvira. Lengo kuu la mafunzo ilikuwa ni kuwajengea uwezo wa kushiriki kuhusu namna bora kutamanisha taka za plastiki na taka hai kwa kuzibadilisha kuwa bidhaa zenye thamani ya kiuchumi zinazoweza kusaidia kuboresha maisha ya wananchi. Kupitia mafunzo hao, washiriki wamepata fursa ya kujifunza kwa vitendo, kubadilishana uzoefu na kuonesha ubunifu wao katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na taka, jambo ambalo linaonesha wazi kuwa taka zinaweza kuwa chanzo cha kipato badala ya kuwa tatizo la mazingira. Shughuli hii ya mafunzo imetimishwa rasmi siku ya leo tarehe 26 Juni, ambako washiriki waliwasilisha matokeo ya kazi zao mbele ya viongozi wa mji wa Baraka, wanaowazirisha mafanikio makubwa ya mradi huo katika kuhamasisha uchumi wa kijani na utunzaji wa mazingira. Organization tatu. Kuna AFSI, kuna HDS na kuna Caritas. Sasa kwa siku ya leo kwa nyaba hii mradi tu tulikuya tushange ma experience, kubadilishana ujuzi na ma entreprises hapa Baraka. Na tulianza kazi lenzi, tulikuwa na meya wa mji, ifika tukampresenter kazi zetu tutafanya, akatuaccorde espace ili tutafanya kwa hizo kazi. Sasa tulimaliza leo vendredi, tulikuwa tukupresenter resultat ya kazi tulifanya panda hizi siku 5. Na tulitoka vile vile Uvira na nyingine organisation mbili. Kulikuwa food na Nabaya food juu ya kuformer entreprise ya hapa. Kwa hiyo tulialika benzetu wenyewe walikuwa kujua kuhusisha hii activity kana mzuri. Wenyewe waliformer entreprise zetu hapa Baraka, watupresenter kisi activity ilianza na kisi tunamaliza na tulipitia wapi na nini tuliproduire, kisha tutapita kwenye etape ya kuremettre de tuliproduire kwa mer kwa mwingine. Shukuru sana kwa ndugu na vile Mungu azidi kuwa pamoja nanyi, kwa sababu yeye ndio alituma kwa ile nguvu ya kufuata vizuri na kujua kwamba twende Baraka nako tusaidie. Na vile vile nashukuru kwa hao ambapo nao vile vile wamepokea hapa, kwa sababu ni wengi lakini wao wamejitolea, na wakati wanapojitolea wameonesha kama wako na ile bonne volonté, na labuda wengine wakuja wengi sababu hawakujua habari vizuri, na wao watabakia wako wanaambia wengine, na watu wote wa Baraka watashiriki na wanapenda zaidi. Kwa majina naita Tumaini Bisima Bertin, niko officier assainissement ku AFSI kwa niaba ya mradi ya Ecocirque. Okay, kwanza naanza kuexpliquer kisi tulianza activité na kisi tunamaliza leo. Activité ilianza siku ya kwanza ndio tulifungula hapa, na maire de la ville yeye mwenyewe ndio alifungula session ya activité. Activité yenyewe inaitwa échange d'expérience entre entreprises d'Uvira et de Baraka. Ile tulifanya kwa sababu tulikiaona kama entreprises za hapa ndio ziko, lakini zilikuwa zinakosa ujuzi fulani juu ya kutransformer madeshe plastique na madeshe organique. Kwa hiyo tulifanya na mradi Ecocirque bien sûr, tukaleta entreprise mbili za Uvira zenye zilisha evoluer mwile transformation ya deshe organique na plastique, tukabaleta ili bapeye ujuzi ile kwa ile entreprise za hapa zenye zilikuwa zilikamatika na mradi Ecocirque, ili bajue gisi wanaweza kutengeneza chupa ya plastique, kiti ya plastique wala bassin kuitransformer mubitu fulani kama vile pave écologique. Tulitengeneza vile briquette écologique kwa kupitia déchets organiques, yani ma déchets ambazo zinatoka mshamba, déchets zinatoka ambao mfereji, ile mabuchafu ambayo inaweza kuoza. Tulitengeneza mo briquette écologique, yani ile briquette iko saksi makala. Ni makala yenyewe tunaweza tumia mjamaa zetu ili tulimite kukata miti ndani ya pori zetu. Kwa ufupi ilikuwa ni hiyo. Naitwa Orfe Yamone Akamengele, nikiwa directeur general wa Kumekucha Tujenge Kwetu. Nasema kwa niaba ya maentreprise yote ya Baraka na ma association yenye iko charge na collecte ya ma déchets plastique katika jiji letu, ni kwamba tulianza mafundisho hapa ni tangia siku ya kwanza
na mpaka leo siku ya 5 inakuwa siku 5 hivi tuko hapa. Tunashukuru wa partenaire wa Etat Congolais, AFSI, Caritas na AHDS ambao walijitolea kwa ajili ya kuimarisha kwa hii mradi ya EcoCirque ama ekonomi circulaire, na vile tunashukuru walimu wetu wa Nabaya Food na mwanzake ambaye walijitolea muda huu wote ta ujuzi, na kwa sasa tunaweza kufanya makubwa kwa kusaidia jiji letu la Baraka na kusaidia pia hii bahari Tanganyika, ziwa Tanganyika, kwa sababu haya yote tunayafanya kwa ajili ya kureduire pollution katika jiji letu la Baraka. Mradi wa EcoCirque unaotekelezwa na shirika la AFSI kwa ushirikiano na Caritas pamoja na HDS umetimishwa rasmi baada ya kipindi cha mafunzo na kubadilishana uzoefu kati ya vikundi vya kijamii kati ya Baraka na Uvira kuhusu utaminishaji wa taka za plastiki na taka ai. Mradi huu umefadhiliwa na Umoja wa Ulaya, Union Europeenne, ukiwa na lengo la kuimarisha usafi wa mazingira pamoja na kukuza fursa ya kiuchumi kupitia urejeshaji wa taka katika maeneo ya mradi. Kivuno Zenfo nashukuru washirika wote washiriki wa mafunzo pamoja na viongozi wa mji wa Baraka kwa ushirikiano wao uliofanikisha mafanikio ya shughuli hii muhimu kwa jamii hii. Eloge Lulonga kwa niaba ya Kivuno Zenfo.